Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. Karnataka Nirvana Nigam has gone ahead with Khalsa project work. Illegal iron ore mining case in the Supreme Court is likely to be heard on April 21st. Appropriate investigation should be done in all the assets created by Dabolim MLA, GPCC. It's difficult to figure out in whose favor the silent voting is casted. Vishnu Vag. And now the news in details. A terrifying accident took place between a truck and a motorbike at Shiroda, Pajer on Friday, where a young boy 20 years old, namely Prasad Balkrishna Gaonkar, lost his life on the spot. This boy was studying in Agnel Polytechnic College and was going to answer his exam. The said deceased is the nephew of MLA Ganesh Gaonkar. Truck driver Manuel Mascarenas was arrested for negligence during driving. RDX Goa Bureau Report. Despite Mahaday Tribunal's order to stop the flow of water at Malprabha at Kankunbi, the Karnataka Nirvana Nigam has reportedly gone ahead with the Khalsa project work on wharf footing. When a team of the environmentalists visited the site, the work of Khalsa was going on at a rapid pace. Presently, the canal work is undertaken by a Hubli-based company, DRN. NPRF, RDX Bureau Report. कोल्हाघाट बेळगाव पणजी रस्त्याचेर हो जो जागो आसा तो जागो जावन आसा कळसा धरण प्रकल्पाचो. कळसा धरण प्रकल्प जे आसा कर्नाटकाचे ते ह्या वाठारान येवपाचे आसा आनी हांगासर कर्नाटक सरकारच्या कर्नाटक निरावरी निगमान हांगासर जो पोल घातलेलो आसा, हो जो खांबो घातलेलो आसा लोखंडी, तो खांबो म्हळ्यार ही धरणाची जागा. आता हांगासर धरण जे जावंक ना त्याचे मुख्य कारण म्हणजे हे सगळे जे जंगल दिसता फाटल्यान ते राखीव जंगल क्षेत्र आसा आणि ते जेन्ना नष्ट करतालो त्याच्या खातीर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी लागता. जेन्ना असे प्रकल्प हातान घेवपाचे असता तेन्ना त्या राज्य सरकारचे कर्तव्य जावन आसता की आपूण पयली केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेवपाची. कर्नाटक सरकारान ही वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची आजून लेगीत परवानगी तांकां मेळोंक ना. पण तरी आसतना कालव्याचे जे काम आसा ते नेटान सुरू आसा. हे जे जंगल आसा हे जंगल एक सुंदर जंगल आसा, पानगळतीचे जंगल आसा, डेसिड्युअस फॉरेस्ट आसा हे आणि हांगासर परत रेन फॉरेस्ट आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि हो जो सगळो वाठार आसा, हो वाठार जो आसा तो कर्नाटक सरकारच्या राखीव जंगल क्षेत्रान येता. इतले सोबीत आणि सुंदर अशें जे जंगल आसा त्या जंगलांतल्यानूच कळसाची न्हंय उगम पावता आणि मागीर ही न्हंय जी आसा ही न्हंय फुडें वयता आणि सत्तरीच्या नानोराळ न्हंयक मेळटा. इतल्या सोबीत ह्या रानान हो धरण प्रकल्प जर येयलो जाल्यार हे रान जे आसा ते रान नश्ट जातले आणि उदकाचे स्रोत जे गोंयाच्या जगपाचे आधार आसा ते स्रोत सुद्धा उद्ध्वस्त जातले, हातून मातूय दुबाव ना. The illegal iron ore mining case in the Supreme Court is likely to be heard on April 21st, wherein the Apex Court is expected to pass an interim order capping the volume of iron ore to be extracted annually, which has been banned in the state for the last 19 months. There are chances of restarting the mining activity, which was stopped by the Supreme Court on October 2012. RDX Bureau Report. Appropriate investigation should be done in all the assets created by Dabolim MLA Mervyn Gudino, demanded GPCC. He further said that Congress has taken decision of not including MLA Mervyn Gudino in any meetings or functions. He was speaking at a press conference held at Congress office. Gautam Shirodkar reports from Panjim. काल आणि पोयर गोंयच्या एका लोकल चॅनलाचेर दाबोळेचो आमदार हाणे परत एकदा काँग्रेसीच्या अध्यक्षाबाबत आणि काँग्रेस पक्षाबाबत खूबशी विधानां केल्यात.
हातून कांय नविदाद ना, कारण ह्या मनशान आपल्या कार्यकर्त्यांक, ताचे जे पर्सनल कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां पक्षाच्या विरोधात काम करपाक लायले. काही जे लॉयल वर्कर्स आशिल्ले दाबोळी, काही पंच मेंबर्स किंवा एक्स कावन्सिलर्स, तांच्यांनी सगळ्यांनी आमचो दक्षिणेचो उमेदवार जो आशिल्लो रिजनल तांकां पाठिंबो दिलो. आतां दाबोळेचो आमदार खंय तरी स्टेटमेंट करता की आपूण राहुल गांधी वचून मेळ्ळो, राहुल गांधी कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें की आपूण पार्टी खातीर काम करचो ना, आपूण एक लॉयल सोल्जर आशिल्लो पयलीं, आपल्याक हर्ट जाला म्हणून ही सगळी विधानां ताणें खंयच्या एका चॅनलाचेर केल्या काल. आमी सांगपाक सोदता मॉविन गुदिनाक की वी आर लेटिंग हिम टू रॉट with BJP. We have been told not to invite him for any of the meetings. Let this fellow be like a parasite in the BJP. कारण ह्याच सरकाराचो जो मुख्यमंत्री आसा मनोहर पर्रीकर हाचेर ह्या मॉविन गुदिनोन केस घातिल्ली इफीची. त्याच प्रमाणे मॉविन गुदिनोचेर पावर थेफ्ट केस घातिल्ली, ती सुप्रीम कोर्टान अजुनूय चालू आसा. आनी सुप्रीम कोर्टाचो जर मदलो जर जजमेंट पळयशात तुमी, जजमेंट जर पळयशात, हातून क्लियर कट मेन्शन केला की पावर मिनिस्टर हिमसेल्फ हॅड इश्यूड अ नोटिफिकेशन एट हिज ओन लेवल विथआउट मेकिंग अ रेफरन्स टू आयदर द चीफ मिनिस्टर or the council of ministers. The then power minister had made a note on the file concerned that he had consulted the chief minister, which was found to be false as per the police investigation conducted. And then the chief minister had clearly stated that neither he was ever consulted by the power minister. Or judgment ashilo with regard to Recovery Act, in Goa as well as the leaders at Delhi are convinced that we should allow him to rot with the BJP. Also, Congress party demands that the assets which he has made till date should be investigated and audit should be done. कारण ह्या मनशान खूबशे नांवाचेर बेनामी प्रॉपर्टीज पेडणे तालुक्यात बेनामी जागे घेतिल्ले आसात कोणा कोणाच्या नांवार. Let's take a short commercial break. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 955 22 88581 and win attractive prizes. Hurry! When I'm called to face the flames, oh my Lord, give me strength when times go bad, to help and save, oh my Lord, give me strength. I'll put myself on the line to save lives. शाळा आमकां शिकयता जिणेंतल्या आव्हानांक तोंड दिवपाक. अचकीत लागिल्लो उजो योग्य सूचना, योग्य निर्देश आनी योग्य उपाय आपणावन पालव येता. उजो लागल्याची सूचना मेळटाच भी नासतना ठरयल्ल्या सुरक्षीत थळार पावपाक जाय. शिरकोन उरल्यात तांचे मेरेन मजत पावोवपाक जाय. वैजकीय मजत करपाक जाय.
सगळ्यांची हाजेरी तपासपाक जाय आणि येरादारीची व्यवस्था करपाक जाय. Goa Fire and Emergency Services. We serve to save. Call 101. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Large number of people casted their votes during this Lok Sabha election, but it's difficult to figure out in whose favor the silent voting is casted, said Sant Andhra MLA Vishnu Suryavag. He further said that democracy voting is done this time. Sanjay Monali with reporter Shivendra Tari reports for RDX Goa. मतदारांनी बऱ्यापैकी उत्साह दाखवलो. प्रचाराच्या निमतान संबंध गोंयभर भोंवतना की मतदानाची टक्केवारी जरी खूब जाली तरी हितून सायलेंट मतदान कितलें जालां हेजो अंदाज घेवप हें व्हडल्या व्हडल्या गणिती परिक्षकांक सुद्दां कठीण जालां. कोणाकूच कांय सांगनासतना आपले आपूण वचून मतदान करतात तेजें मत खंय पडटा हें सांगप कठीण. बरोच घटक मोठो असो आसा आनी म्हाका दिसता हो जवळ जवळ 40% इतलो घटक आसा की ज्या घटकान आपलें मत खंय गेलां तें सांगूना. खरें म्हणजे लोकशाहीची ही एक अत्यंत सुंदर वेवस्था की तुमचे मत दिवपाची पद्दत ही सामकी गुपीत आसता. जी विधानसभेची पयली निवडणूक जाली तेन्ना सगळ्यांकूच अशें दिसतालें की देशान काँग्रेसचें सरकार आसा, देशभर काँग्रेसची शक्ती आसा, कार्यकर्त्यांचें जाळें आसा. म्हणटकच गोंयांत सुद्दां काँग्रेस सोडून दुसऱ्या खंयच्याच पक्षाक कितेंच मेळचें ना. गोंयांत काँग्रेसच्या 1 उमेदवारांचे डिपॉझिट सुद्दां जप्त जालें आनी म्हणून शाणे मनशान मागीर तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं जावं कितलोय राजकीय पंडित आसूं निवडणुकेचेर भाश्य करप हें चुकीचें अशें म्हाका दिसता. आमी आमच्या पक्षाचो प्रचार करप, त्या पक्षाच्या ध्येय धोरणाचो प्रचार करप, उमेदवारांचो प्रचार करप. हांवें म्हज्या भारतीय जनता पक्षाचो प्रचार केल्लो आसा, आमचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांचो प्रचार केल्लो आसा. आमच्या प्रयत्नाक मतदारांनी कितें फळ दिलो हें ठरोवपाचो अधिकार हो मतदाराचो आसा. जो कितें कौल आमकां मतमोजणी नंतर 16 मे नंतर मेळटलो तोच कौल शिरोधार्य मानप हेच सगळ्यांना. Marathi Andolan Samiti convener Ajit Singh Rane alleged that Marathi language has its present status in the state only because of the Congress party and Pratap Singh Rane. He further said that if BJP was in power, then only Konkani would have been the official language in Goa. The agitation for Marathi language will continue, he added. काँग्रेस एज अ पार्टी आणि प्रताप सिंग राणे ॲज अ लीडर म्हणून, तेव्हाचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्यामुळे आज मराठीला जे काही स्थान आहे, दुय्यम स्थान म्हणा किंवा सहभाषेचं वगैरे जे स्थान आहे ना, हे काँग्रेस आणि प्रताप सिंग राणे होते म्हणून झाले. प्रताप सिंग राणेंच्या जागी आणि त्यावेळी काँग्रेसच्या जागी जर भाजप असती तर तो न्याय मिळाला नसता आपल्याला. आणि प्रताप सिंग राणेंच्या जागी जर अन्य कोणी नेते वगैरे असते, चर्चिल आलेमा वगैरे म्हणा वगैरे कोणी जर असते ना, तरी मराठीला न्याय मिळाला नसता. फक्त कोकणी आणि केवळ कोकणीच असं झालं असतं. एक गोष्ट मी इथं स्पष्ट करतो की मराठीच्या संदर्भात मराठीची मागणी पुढे नेण्यासाठी मध्यंतरी मराठीच्या काही
म्हणजे वाट चुकलेल्या कार्यकर्त्यांमार्फत लोकसभेची निवडणूक आहे ना, तो मराठी राजभाषा आंदोलनाच्या वतीने लढवण्याचा प्रयत्न झाला होता. तो प्रयत्न योग्य नव्हता म्हणून आम्ही त्या उमेदवाराला त्याचं मतपरिवर्तन करून आणि वास्तववादी त्याचं दर्शन घडून, मराठीच्या चळवळीच्या संदर्भातील दर्शन घडवून त्याला ती उमेदवारी मागे घ्यायला लावली. परंतु आजपर्यंत असं कधी झालं नाही की आम्ही आंदोलन केलं आणि ते मागे घेतलेलं आहे. आमचं आंदोलन जे आहे हे टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. आता सध्याचा विद्यमान जो टप्पा आहे ह्या टप्प्याची सुरुवातच म्हणजे सरकारनं आपल्याला जे दिले होते आंदोलन हे जे आश्वासन दिलं होते ते आश्वासन सरकारने पाळावं आणि त्या आश्वासनाची पूर्तता सरकारने करावी म्हणून त्यांना जागृती करून देण्यासाठी, सरकारमध्ये अवेअरनेस आणण्यासाठी आपण हे केलं होतं. 2014ची जी लोकसभेची सर्वसाधारण जी निवडणूक आहे ते आपण लढू. अशावेळी मी त्यांना सांगितलं की हा जो निर्णय जो आहे हा सर्वप्रथम म्हणजे मराठी राज्यभाषा आंदोलन समितीचा नाही आणि त्याचबरोबर तो जो निर्णय आहे तो योग्य पण नाही. समितीचा निर्णय नसता, पण निर्णय जर योग्य असता तर आमची हरकत नव्हती. फक्त इलेक्शन जवळ आली त्यानंतर आम्ही जागे होतो अशातला प्रकार नाही. परंतु एक गोष्ट खरी आहे, त्याच्यामधला दुसरा भाग जो आहे, कारण निवडणुका जेव्हा येतात तेव्हा राज्यकर्ते मतदारांचं ऐकून घेण्यासाठी एक थोडीशी आपली मनाची तयारी दर्शवत असतात आणि त्यामुळे निवडणुकांच्या वेळी एखादी मागणी दसास लावणे त्यासाठी प्रयत्न करणे ना हा निर्णय जो असतो तो योग्य असतो. परंतु निवडणूक झाल्यानंतर ती मागणी आम्ही जर सोडून दिली तर मग त्याच्यामध्ये प्रश्न आहे, मग त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम वगैरे आहे असं. Special Marriage Act has been issued for those visitors who come to Goa for getting married, said Chief Minister Manohar Parrikar. He further informed that Special Marriage Officer is appointed and on 16th May notice will be issued. He even clarified on the allegations put on him by MP Shantaram Naik. 16 तारखेक एक नोटिफिकेशन फक्त आम्ही काढला की ज्यातून भितर वी हॅव अपॉइंटेड मॅरेज ऑफिसर as required under that Special Marriage Act. This is for those who are not domicile of the state. This act, many people who come to Goa wants to get married in Goa. Their local act, आमचो जो act गोंयकारांक जो कायदो लागता, Common Civil Code, is not applicable to an outsider. If he has to do marriage under that act, he has to stay here for at least 1 month or असे की rules are. त्यामुळे अनेक जाणांक गोंयांत येवन लग्न करतकच रजिस्टर करपाक येना, कारण गोंयचो कायदो तांकां लागू जायना. तांकां स्पेशल मॅरेज एक्ट लागू जाता. सो तांच्या खातीर जे डोमिसायल ना गोंयचे आनी गोंयांत येवन लग्न करूंक सोदता तांच्या खातीर ह्या कायद्याक आमी वी हॅव ओनली अपॉइंटेड मॅरेज ऑफिसर. The law is already applicable to the courts. Let's take a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 95522888581 and win attractive prizes. Hurry! ए सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? Prince. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्न
कोकणातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. Welcome back. BJP will win by more margin votes this time, said Lok Sabha BJP candidate Shripad Naik. He even said both the seats of BJP will be elected in Goa in this Lok Sabha election. Sanjay Manali reports from Panjim. Lok Sabha इलेक्शन गेल्या 12 एप्रिलाक झाले. गोंयच्या ह्या लोकसभेच्या इतिहासात एक उत्कृष्ट अशें इलेक्शन हें म्हणपाक हरकत ना, कारण कसलीच खंय गालबोट न लागता शांतपणे हे निवडणूक पार पडली आणि एक रिकॉर्ड मतदान ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक जालें. ही एक खरोखर आनंदाची गोष्ट आहा. लोकांक आपल्या हक्काची जाणीव जाता आणि योग्य उमेदवार निवडपाची जी प्रक्रिया आसा त्या हेतूंतल्यान ह्या सगळ्या लोकसभेच्या माध्यमातून जाल्ली आसा. जवळजवळ 78% मतदान हे पहिलेच फावटी लोकसभेत जाल्लें आसा आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंयभरच्या जनतेन हो कौल जो आसा हो भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यान घातलेलो आसा अशें म्हाका दिसता आणि म्हणून मोठ्या मताधिक्यान उत्तर गोवा त्याच बरोबर दक्षिण गोवा हे दोन्ही सीट भारतीय जनता पक्षाक मेळटले हातून अजिबात दुबाव ना अशें म्हाका दिसता. उत्तर गोंयचो सीट लोकांनी म्हाका 4थी फावटी मतदान केल्लें आसा. लोकांचो कार्यकर्त्याचो मतदानाचो उत्साह पळयल्या नंतर सादारण गेले फावटीची जी आमकां मार्जीन मेळ्ळी तिनूय निवडणुकाक ताचे पेक्षा जास्त मार्जीन आमकां ह्या निवडणुकीक मेळटलें अशें म्हाका मनोमनी दिसता. हांव उत्तर गोव्याच्या तशेंच संपूर्ण गोव्याच्या जनतेचे मतदानाचे मना पासून तांकां धन्यवाद दिता की ताणें ह्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेंत शांततापणे आणि बरे रितीन मतदान करून भारतीय जनता. Dudhsagar waterfall, a very famous tourist spot, hence many tourists visit this place. As many as 35 Indian tourists and locals have lost their lives at the lake and the river in past 8 years. As visitors disobey the rules and regulation and deny to wear life jacket while swimming. Presently, 2 lifeguards are stationed at the site. The State Tourism Department is all set to provide the best life-saving techniques at this tourist attraction. This will include additional lifeguards, modern safety equipments, and other latest technology to curb garbage menace. RDX Goa Bureau Report. Kandolim Health Center organized a dengue awareness campaign at Sri Rama Temple at Ramanagar, Betim on Friday. Health Center Officer Doran Narona guided people in the campaign. Local Panch Pratna Garudi Desai and others were present. Gautam Shirodkar reports from Betim for RDX Goa. We held a camp today at Ramnagar, Betim on Saturday 19th of April at Ram Temple to make the people aware of dengue because there have been many cases of dengue in Ramnagar as well as in Nerul. We have made the people aware about storing water, that they should store it airtight and they should empty the water containers every 7 days. And they should take care that if they get fever, they should report immediately to the hospital, get their blood tested, and if they are positive for dengue, then they can be treated at PHC Kandoli or we refer them to GMC. हांगासर जो रामनगरान डेंग्यू खातीर कॅम्प काडलेलो आसा तो आमी अवेरनेस कॅम्प तो लोकांच्या भितर जागृतकाय येवपा खातीर कित्याक लोकांनी हे जागृतकाय घेवंक जाय कशें कितें हेल्थाच्या बद्दल स्वताच्या आनी तशेंच परिसरा बद्दलूय एनवायरमेंटूय क्लीन दवरपा खातीर आनी दुसरें म्हणजे ह्यान पयलीं हांगासर मलेरियाचे केसीस जाल्ले तेन्ना आमी अशेंच अवेरनेस कॅम्प घेतलेले लोकांच्या भितर आनी डेंग्यूय जाल्ले तेन्नाय आमी अशीच अवेरनेस कॅम्प घेवन फॉगींग बीन हेल्थाच्या विथ हेल्थ फॉगींग बीन केल्लेलें आसा. लोकांक वचून सगळ्या घराघरांनी सांगलेलें आसा की कशें कितें आपलो सरावंडींग क्लीन दवरचें स्वताची काळजी घेवपाची आनी आमच्या 2-3 म्हयन्यांनी अशें फॉगींग बीन चालूच आसता. Before we wind up, let's take a look at today's headlines. Karnataka Nirvana Nigam has gone ahead with Khalsa project work.
illegal iron ore mining case in the Supreme Court is likely to be heard on April 21st. Appropriate investigation should be done in all the assets created by Dabolim MLA, GPCC. It's difficult to figure out in whose favor the silent voting is casted. Vishnu Bagh. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.